Yes, a danger poison समाव keep out of children उन्दैफोरनि गोजानाव दोननो थिननो बेखौ ओमफ्राय मा मा ड्रेस बायखो ओमफ्राय नै खिथाबबो दंखाजोबसै रेडि दा हस्पिटेल बेगबो लाखाबाय माने रेडि खननानै दोनखाजोबसै Hello everyone, good afternoon, खुलुमबाय लोगोफोर welcome back to my new vlog into this channel आंनि todaysvlog67 channelआव नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान vlogआव आरोबाव फिन खेबसे बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो आं नोंथांमोननो मा दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबानो बुजिगोन आं मा देखायनो नागिरदों नोंथांमोना जोबजासेल' नायलां अब्लानो मिथिगोन आं मा देखायगोन अब्ला नायनांदो लोगो आं दा नैखौ बानायनो नागिरदों सेन्देल गानग्रोना लानोसै सेन्देला गिसिब नै लर गथर गसानानै दंजोबो गाइस आंना स्कुटिया ग्रेजिया कुइना लर गथर जानानै दंजोबो दा बेखौनो बेटारि लगायनांगौ बेटारिया जोबनानै होनानै सब समाय फुं फुङाव जोबबाय थायो दा बेखौनो चार्ज होदोंमोन इनभार्टाराव दा बेखौ फिटिं खालामफिननांसिगौ अब्ला नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर आं माबोरै फिटिं खालामो नै बावसो थागासिनो नैबाव चार्ज होदोंमोन इनभार्टारा नै दा बेखौ चार्ज माबायाव स्कुटियाव फिटिं खालामफिननोसै अब्ला नोंथांमोना नायलां लोगोफोर जोबजासिम आं माबायदि फिटिं खालामसै चार्ज होना लाबोखांबाय माबा लिरनाय दं डेन्जार पयजन समाव keep out of children उन्दैफोरनि गोजानाव दोननो थिननो बेखौ दा नै गथ'फोरनि रुमाव दसेहाबफैदां मा गेलेनायखौ फंबाय दादुरा नै गेले साला मबिसो नायदों दा फिटिं खालामनोसै आं लोगोफोर आं दा फिटिं खालामनो नागिरबाय दा बेखौ फिटिं खालामनायाव मा मा बुस्थु नांगौ मा मा इन्सट्रुमेन्ट नांगौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबेखौबो नांफागौ खिन्थु नैबे गलखौ नङा नैबे बुस्थुखौसो नांगौ नैबे शेपखौसो नांगौ नैबे गुदुंखौ बेखौ नांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेखौ नांगौ बेखौ मानि नैबाव सोगोन आरोखि आखायाबो हारसिं जाबाय नालाय लाथाव जाया नै ओरै सोगोन बेखौ बेबादिसो सोगोन नोंथांमोना मिथिखाबाय नायलांदोल' बेखौ नांगौ दा नै मा दं नाट नुट दंलाजोबो नैबे रेन्ज कभारमोन बेखौ ग्रेजिया कुइननि पकेटाव दोनथ'नोसै बेयावबो दोनथ'नोसै दा बेखौ बै फारसे जायगायाव नारलांथ'नोसै बाव डिस्टार्ब नालाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दा बेखौ नारलांनांसिगोन बाव जायगा थोआ ओंखायनो बै दाबसे जायगायाव नारलांनानै बानायनोसै डिस्टार्बथार लोगोफोर दानिया बेखौ डाबलसो सुंनोसै आरो मालाय ओरै खालामदो बेखौ ओरै नारनायजों जाया बेखौ हमनानै नारनाय जाया बेखौसो गासोथारनांगौ माने मालाय अट'मेटिक थाखाय बेखौ गोरा गाबनाय बेलाय माथो खालामसै टाटा कम्पानि टाटा डुप्लिकेटसो बुस्थुआनो दसेनो माबायो बोसोरसेयानो जाया बेयावनो माबा डेमेज जाबाय माबा दंमोन लोगोफोर वारेन्टि कार्ड दंमोन ओमफ्राय आं कम्पानिखौ मालाय बेसेबां लस खालामनो ओंखायनो सोलायहैयासै आंना औवा गोदान बायसै नोंथांमोनाल' सापर्ट खालामबाय था भिउआनो जायाना नोंसोरनो साबसक्राइब खालामनो लाया ओमफ्राय लाइकबो खालामा बिजोंलाय मारै भिउ जानो साबसक्राइबबो बारायाना बिदिजों खोनालायबाय बेखौ मारै खालामोमोनथाय औ नोरै प्लास दे नैबे प्लास नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे रेड कालारा बे प्लास नै प्लास लिरनाय दंखायो आरो प्लासखौ प्लासजों फिटिं खालामदो माइनासखौ ब्लेकखौ होदो प्लासआव रेडखौ होबानो जाबाय आरो जायासै बख'फिननांगौ नैखौ सोनो बावदों ना बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा बेखौ
नैबे खालामदो आरो मा मिथिबाय लोगोफोर मालाबा सोरहाबा गाज्रि बेटारिफोर गाज्रि जायोबा सार्जबा मारै मारै खालामो नायनानै लाबानो जाबाय बेखौ ओमफ्राय नैबेजों मारिदो नैखौ नांथ'लायला आं एसे खायदा खालामसै बेखौ नांथ'लायला लोगोफोर आरो बिनि नाट गरनै थाबावनांगौमोन ना सोरबासो खोमा खोनाबाखोरा नाट गरनै थाबावनांगौमोन गरनैखौ नैबेनि नाटआ बेनावथ' जाबाय नैबे नाट दालायखोर ए साला नैखौनो आन्दायदों नैबे नाटखौ नांथारगौ बे नाट गैयाबानो जाया बिसोर टाइट खालामो नालाय नैबे नाटखौ नैबाव सोनांगौ आरो ओरै मारिदो नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आरो सोरनाबाफोर डेमेज जादोंबा नायनाला बेटारि आउट थायो ग्रेजिया स्कुटिनि स्पर्ट्स एडिसन निउ मडेल बेनि बेटारिया नैबे गेजेरावसो थायो सिगांनिया नैबे माथायाव थायोमोन नैबे माथायाव दा नैबावसो थायो नैबेबो नै हालौल' जाना दं खारबायनो हाग्रा आवगाय ग्रेजियाखौनो माबा होबाय थादों र' आं बावैसो साननि उनाव कारनि रिभिउ लाबोगासिनो ओरै मारिदो आरो मा आरो बिनिफ्राय दंबावसो जोबाखै नैबे जाहासे मोननैजों दैफोर नांनानै बा माबा मोनसे जानानै टाच जाया नैबे कभारखौ मोजां खोबनानै दोननांगौ नैबे कभारखौ ओमफ्राय नैबे बेटारिया लुज जायो नालाय मावनायजों बेखौ टाइट खालामनो थाखाय बेखौ बेयाव एटाच खालामखानांगौ नै बख'बाय थाग्रा नालाय नै थाब हाबबाय आंजों आरो नैबेबो दङ नैबेनि खामानिया जाहैबाय नैबाव ओरै ओइस थोबा गोराद्राय थुदों दा बेनिया जाथ'बाय दा टेस्टिं नायसै स्टार्टआ जादों जायाखै स्टार्ट होनायसै लोगोफोर जादों जायाखै आया जायाखै नामा लाइटआव फैबावगोन माथो लोगोफोर दा नै बेटारियानो चार्जआनो जायाखै चार्ज होफिनबावनांसिगौ दा बख'फिनबायसो आङो दाहाय दसे उनाव नुफिनसिगोन अब्ला नायलांबाय थाथ' लोगोफोर दसे धोर्ज' लानानै जाथ'बाय नै दा बेलासिनि साहाखौ लोंखांलायबाय बनरुटि साहा खाथा निमखि आरो बुनिया भुजिया दंमोन बेखौ जाखांबाय थ' लोगोफोर दा बेलासिनि साहाखौबो लोंखांबाय आरो आंबो नै दुगैखांबाय दुगैयाखै आरोखि पास फट' साइजल' सुदों दुगैनाय जायासै ओमफ्राय दा गारिखौ आंथ' बानाय मोनासै दहाय सिगाङाव बानायनो नागिरनायावथ' बेटारिया चार्ज जाखाबाय दा फंबाया बानायनानै दोनबाय आरोखि दा दखानाव थांनो ओंखारलायबाय हेल' गाइस दा आं नै दखाननिफ्राय न'आव सफैबाय ओमफ्राय बिहा नै जि खनगासिनो रेखाया बियो माने बिमा जानो थांगासिनो नालाय बियो नै बिबिनि थाखाय ड्रेसबो बायखाबाय मा मा ड्रेस बायखो ओमफ्राय नै खिथाबबो दंखाजोबसै रेडि दा हस्पिटेलनि बेगबो लाखाबाय माने रेडि खननानै दोनखाजोबसै आरोखि माने बुंनो हाया नालाय माब्ला थांनांगौ जायो किबाजान गाबोनबो थांनांगौ जायो माने डेटआबो बारा गोबाव गैला नालाय माने 10-15 दिन दंबावो आरोखि माने होनबाबो बिनि सिगांबो एखमबा जायो हस्पिटालावबो थाहैखानांगौ जायो ओंखायनो दा बिथाङा रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नै खनगासिनो दे फंनैसो बुंदो नोंनि सोमोन्दै जि खनदोंना नै बेखौबो बायखाबाय गोजां बोथोर नालाय स्मुथथार गुदुं जागोन बायखाजोबथारबाय होमब्ला नायलांबाय थाथ' लोगोफोर हे गाइस आं दा दखानाव थांनानै न'आव सफैफिनबाय आरो दिनैनि भिडिअआ जानला मोनला जाबाय नै बारा गोलाव भिडिअ बानायनो मोनासै खामानियाबो बेस्थ'आव थानाय नालाय दा आं न'आव सफैफिनबाय दखाननिफ्राय दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनाय जानाय नङा दिनै भिडिअखौ दा बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना
जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे टुडेस ब्लग चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालायदो अब्ला थेंक इउ लोगोफोर